माताजी स्टार्ट करेल. हरे कृष्णा. सक्कड समाज बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी आणि आयोजन केलेल्या सफल एकादशीचे संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक पूर्वक स्वागत करता. मंगळाचरण सांगून गीता महात्म्य सांगून आम्ही आईची पारायण सुरू करूया. मंगळाचरण सांगूक आमगेल उठसची श्रीमती श्यामला कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. स्टार्ट करता. ओ हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तितं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथात्मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद श्यामला कामत माताजी. बारी चंद करून भक्तीनं भावपूर्ण जाऊन तुम्ही मंगळाचरण रिसाईट केलं. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता गीता महात्म्य सांगू कामगेल उठासची श्रीमती वनिता पै माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. आदिशंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम्. शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य देव. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद वनिता पै माताजी. भारी चंद कोरनो भक्तीरी रागान मारी चंद कोन तुम्ही गीता महात्म्य रिसाईट केलाय. मस्त धन्यवाद. अशी मुखारी तुम्ही अत्तरप कपूर आमगेल सेशन आपण विनंती करता. हरे कृष्ण. आता मी भगवद्गीते पारायण सुरू करूया. चॅप्टर 1 अर्जुन विषाद योग संगू कामगेल उठासची 1 to 6 श्लोक आर्य आचार्य, 7 to 12 श्लोक अचला आचार्य,
13 to 18 श्लोक आशा हेगड़े माताजी, 19 to 24 श्लोक लीलावती पै माताजी, 25 to 30 श्लोक दीपा भट्ट माताजी, 31 to 36 श्लोक गंगा कुडवा माताजी, 37 to 42 श्लोक श्यामला कामत माताजी, 43 to 46 श्लोक दिव्या देसाई माताजी. हरे कृष्णा. आर्य आचार्य स्टार्ट करे तमे. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुशेखितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैबुश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोज्जाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्याथं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं मिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयं हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्य शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ततसङ्काश्च भीरश्च प्रणवानकगोमुखाः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सञ्जने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मं महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्कान् दद्मुं प्रतक्रत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुदादयन्. अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः. ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते. अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्. कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः
धास्त्राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समन्वेतान् कुरुनिति तत्र पश्यन्ति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिद्ध न एदं ब्रवीत। संजय अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्थु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्तस्त्रते हस्त्वा तक्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव पितामहाः मातुला श्वशुराः पौत्राश्च श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्वि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वाग्नेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेष लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरहित्ये कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकै उच्छादन्ते जातिधर्म कुलधर्माश्च शाश्वताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महात् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शशरं चापं चोपसंविघ्नमानसः
ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ केलेलं सर. दिव्या देसाई माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योगा तुम्ही मस्त चंदकोन रिसाइट केलंय. तशी श्यामला कामत माताजी आमगे रेग्युलर रिसाइटर त्यांनी भारी चंदकोन रिसाइट केलेलं असं. गंगा कोडवा माताजी स्पष्ट जावनु भारी चंदकोन रिसाइट केला माताजी. प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. तशीच दीपा भट माताजी, लीलावती पै माताजी आणि प्रति एकादशी येताची मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त चांगकोन रिसाइट केलं प्रति एकादशी योगाशी मुखारी. तशीच आशा हेगडे माताजी आणि लास्ट मिनिट अजलारी पूजा हेगडे माता, पूजा महेश माताजी ना आशिलिंती आणि लास्ट मिनिट अजलारी पुन्हा इलिंती. मस्त धन्यवाद माताजी तुमका प्रति एकादशी योगा. अचला आचार्य मस्त लायकोन रिसाइट केला अम्मा. आज आर्या आचार्य विचे जायनी जलरी पुरा श्लोक भारी चंदकोन रिसाइट केला प्रति एकादशी योगा म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगू कामगेलोट असची रश्मी भट माताजीने तांगेल टीम करकळा तकून. हरे कृष्ण माताजी. रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. 1 second. हरे कृष्ण. सेकंड चॅप्टर सांगू येता असाची रमा भट माताजी 1 to 4, शांता भट माताजी 5 to 8, सुप्रिया पै माताजी 9 to 12, शुभा पै माताजी 13 to 16, दिव्या शणे माताजी 17 to 20, दिव्याकिनी माताजी 21 to 24, शैला पै माताजी 25 to 28, ज्योति भंडारकर माताजी 29 to 32, गीता माताजी 33 to 36 ते सांगताची, दीपा कामत माताजी 37 to 40 ते सांगताची, भूमिका 41 to 44 ते, नंदिता कामत माताजी 45 to 48, राधिका आगुमे माताजी सांगता असाची 49 to 52, उषा शानबाग माताजी 53 दकुनु 56 ते, सुषमा कामत माताजी 57 दकुनु 64 ते सांगताची आणि प्रतीक्षा भट्ट 65 दकुनु 68 ते, रश्मी हाव सांगता असं 69 to 72. हरे कृष्ण. शांता भट माताजी, रमा भट माताजी सांगू सांगाची. हरे कृष्ण. म्हणा. ओम परमात्मने नमः. द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदन. श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिं कर्म अर्जुन. क्लेम्बम्यास्म गमपार्थ नेतत्यपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्यं तत्तु तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजावरिसूदन. गुरुन् हत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं भक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनियैव भुज्येय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखिदात्र राष्ट्रा. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्.
न हि प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणम् अव्यापभुवम् असपन्तं वृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Shailapati Mataji Sava. Supriya Mataji. Hare Krishna. Sanjay Uvacha एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्णा. शुभा माताजी तुम्ही सांगा. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांस्ति तितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. हरे कृष्ण. दिव्या दिव्याशणे माताजी तुम्ही सांगाची. हा सांगू माताजी. हरे कृष्ण. ऐकत वा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकत वा? माताजी ब्रेक देतास वॉइस. ऐकतच वा? सांग सांग दिव्या सांग. अविनाशी तु तद्विद्धि शीतु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययम् अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति. अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य यस्माद्युध्यस्व भारत. य एनं विद्धि हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ज्योति भंडारकर माताजी संगे तुम्ही. हरे कृष्ण. जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः वचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येयं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाचेर्योऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपाव्रतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृश्यम्। हरे कृष्ण. गीता गीताल बदला मेल माय म्हणतली हा माताजी. जय माताजी. हरे कृष्ण. अथ चैत्मम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथम् इष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितश्च कीर्तिर्मरणादितिरच्यते भयादनादुपरतम् मस्यन्ते त्वां महारथा तेषा ते त्वं बहुमतो भूत्वा यास्ति लाघवम् अवाच वादाश्च बौन्य दिश्यन्ति तवाहिता निन्दत्यस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम्. दीपा कामत माताजी असावा. हरे कृष्ण। हतो प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्स्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर्येकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नंदिता माताजी असाव हरे कृष्ण त्रैगुण्य विषया वेधा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो नियोर्गक्षेम आत्मवान् यावार्ता उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्या सिद्ध्यो यः सम्मो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण राधिका माताजी तुम्ही सांगाची। कृष्ण दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय यज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगं वाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। दुःखेश अनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वात्र न विस्नेहः तत्तत् प्राप्याशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः
सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु हरे कृष्ण माताजी, म्यूट झाले तुम्ही. हरे कृष्ण म्यूट जल्ल्या सुषमा. हरे कृष्ण माताजी जल्ल मिगला सांगिले वै तू हा कई लास्ट ऐकनी ऐकनी लास्ट 64 रत्नवा. हॅलो माताजी 64 नवा. वै वै ऐकपणी रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयथ शान्ति अशान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नानावमीमांसि तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने. अपूर्यमाणामचला प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामकामी. विहाय कामयान्य सर्वान् पुमांश्चारति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमति गच्छति. एषा भ्रामी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. पुराजन माताजीनी भारी चंद कोरनो सांगला आणि प्रति एकादशी हानी पुराजन 16 मेंबर्स येताची. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद भारती पै माताजी तुमका भागवत पुराण कोंकणी तांका आमकां अवकाश दिलेलेक. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अनंतानंत धन्यवाद रश्मी भट माताजी प्रति एकादशी येताची. तुमगेल व्हडली टीम घेवन मस्त खुशी दिसता. नवे नवे जन जॉइन जाता आसाची. तुमगेल ग्रुपान पूरा एजाचे आसाची. मस्त खुशी दिसता माताजी. चड्डोवा मालगाडी पुरा जन मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी अशी येवका म्हणून हांव विनंती करता. आता 3rd चॅप्टर स्टार्ट करचे फुडें आमगे लोटासाचे आजी वरिष्ठ वैष्णव हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी तांणी आमकां 5 मिनिट जपा ಬಗ್ಗೆ जपाचे इंपॉर्टन्स ಬಗ್ಗೆ सांगताची. जपा टॉक दिता आसाची. दंडवत प्रणाम माताजी. सक्कड भक्तवृंदाल तर्फे हांव तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करता. हरे कृष्ण.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. ऑडिबल असना माताजी? वही माताजी क्लियर. इम्पॉर्टन्स ಬಗ್ಗೆ सांगा नाव कशी आम्ही जपाक कशी आम्ही कॉन्सन्ट्रेट करूयेत कितले आनंद आम्ही जपाक घेवेत कशी घेवेत म्हणून त्या सांगच्याक आज प्रयत्न करता आसा. ऍक्च्युली कसले आम्ही सेशन शूर करचे पुढे आमगेले भागवत पुराण कोंकणी सेशन शूर करचे पुढे आम्ही मंगलाचरण म्हणटाची रेसिटेशन करचे पुढे गीता महात्म्य सांगताची इथे सांगचे ते पण सांगू येतो इथे सांगता आम्ही. इवन स्कूल आम्ही वतना फर्स्ट युजली असेंब्ली जो असता आशिल्ले एक प्रेयर वेदर इट्स अ कॉन्वेंट नाहील्यार ऑर्डिनरी स्कूल एक कसले पण आम्ही एक म्हणचे देवा उडगास करून इत म्हणचे ते हरी बोल मालगड्यांक गुरु सगळ्यांक प्रणाम कोर न्हू आमकां आशीर्वाद तांगेले घेतले नंतर आमगेले स्टार्ट करका मग येनो आसा ताचे खातीर. ओके आनी कोण की माताजीन कसकी म्हणल्या सेम माताजी मालगड्याले आशीर्वाद घेवचे सेम. हरे कृष्ण. नो डाउट दॅट्स करेक्ट. देवा लोडगास करचे मालगड्यांगेले आशीर्वाद घेवचे सकड गुरु आमगेले आचार्य कोण आमगेले फुल आमगेले परंपरा येतात सगळ्याक उडगास करून नो डाउट दॅट इज ट्रू. आनीक एक कसो विषय म्हळ्यार आम्ही भायरचे पुरो धांवन 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 आम्ही येताची आमगेले मन चिके एजिटेटेड असता एंशियस असता त्या मन आमगेले चिके शांत करूकय आम्ही एक प्रेयर की एक त्या मोड हाडोचे सुचाक आम्ही एक प्रार्थना एक मंगलाचरण की कसं की आम्ही करताची त्या मोडा येवची खातीर. सो त्या मोड हाडोच्याक प्लस मालगड्यांक आचार्य गणाले सगळ्याले उडगास करूक आम्ही म्हणताचे. सो हे जप कोरका आमकां कळला जप कोरका या युग धर्माची आमगेले जप म्हणून. बट ते जपाचे 1.5-2 घंटेच पळय ते मोड हाडोच्याक आमकां 22 घंटे ते आम्ही पुरा आचरण कोरका पडता तेदन मात्र ते 2 घंटे आमकां समज जप करूक आसक्तीन जप करूक जाता नाजाल्यार साध्य ना. सो कशी ते आम्ही मूड क्रिएट कशी करचे जपाक म्हणून ते एक विषय. केदन जात की आमकां लेक्चर्स आयकुका भगवद्गीता की भागवतम की आयकुका प्रसाद खाऊका इन शॉर्ट आमगेल इंद्रिय कसं अस की तांकां आम्ही केंद्रित करूक प्रयत्न करूका कशी भक्तीन तू इन्वॉल्व करून. आता तुमकां कळला व्हेरी इजी कसले व्हड विषय नाही. कसं करता की कृष्णा खातीर करूक आम्ही प्रयत्न करतना ते हगूर हगूर ते आसक्ती जपा वैरी येता. नॉर्मल अंतू पळयल्यार आम्ही कशी शॉपिंगा वताची सेल लागले वताची एकदम एजिटेटेड असता ते हे घेवया ते घेवया त्या मुळा तुम्ही येवन जपा बसतना त्या जपा रुची येना म्हळ्यार आमगे मूड खंयची विंगड असता. तुम्ही तुमगे लोटू एक्सपेरिमेंट करून पळयत त्या जपा रुची येना गंमत जायना जपांत म्हळ्यार आमगे मनाची एक नमने एजिटेटेड आस आमकां बैसून जप करूक जायना तेन्ना. सो ते मूड क्रिएट करूक 22 घंटे आम्ही प्रयत्न कोरका तेदन मात्र आमकां एकाग्र जावच्या जाता. आता तुम्ही म्हणू पुरोची माताजी आम्ही सकड करतासाची आम्ही आयकताची लेक्चर्स आम्ही प्रसाद खात तसं सकड वय जेल्यारी मन चंचल माताजी जायना. अर्जुनाने तशी सांगेल्या चंचलम ही मन कृष्णा म्हणलेल त्या कष्ट जाता. ऍक्च्युली सेम क्वेश्चन गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराजाक एक मनशाने याच क्वेश्चन निमगेलेल्या की गुरु महाराज हांव जप करू वतना सेवेचे विषय मिगेल मात्ता येता आम कॉन्सन्ट्रेट करू जायना म्हाका या सेव सय शिकोरका ते शिकोरका त्याच पुरा उडगास येता म्हाका. ऍक्च्युली स्पीकिंग कसं करता आता भारती पै माताजी विद्या पै माताजी पळयतना तांगेले एंग्जायटी पळोवन म्हाका त्या फर्स्ट स्टार्टिंग आम्ही रेसिटेशन शूर केले ते दीस उडगास येता म्हाका. म्हळ्यार स्टार्टिंग आम्ही करतासची ऑनलाईन कशी सगळ्याक घेवन येवका सगळ्यांनी कशी म्हळ्यार कोणाकडेक मना वचन आशिल्ली की म्यूट करका नेक्स्ट स्टार्ट करका त्या पुरो आम्ही कोऑर्डिनेट करू येतना आमकां एक नमुने एंग्जायटी एकादशी म्हणतना हे देवा सकट समजावन येवका सकट स्ट्रीमलाईन करका ऑनलाईन सकट जन पळयताची म्हणून आमकां एक नमुने एंग्जायटी हाई आसता आशिल्ली की सकट समजावन येवका म्हणून.
सो जप करताना ऑटोमॅटिकली त्याच पुरा मात्यान तू ही आनीक रेस्पॉन्ड कर न्ही एतकी नाही हांव स्टँड बाय कोणाकय दवरका ती येनी जाल्यार तिणी येनी जाल्यार कोण स्टँड बाय दवरचे बा सो त्या पुरा मात्या घुमता त्या पुरा नॅचरल सो गुरु महाराज म्हणतात की तेशी पुरा असताना कसं कोरका म्हळ्यार त्यांनी आपणाला एक्झाम्पल दिवन सांगतात की मिगेलो तो इशी जात आशिल्ले सो हांव एक सान नोटबुक मिगे लागीं दवरून घेत आशिल्लो कसले पण एक अशी थॉट आयले कुर्ले हांव बरोवन घेत आशिल्ले ते एक राउंड कंप्लीट जाल्ली की हांव बरोवन घेत आशिल्ले की हा मिगेल जप जाल्ले नंतर आय हॅव टू ऍक्ट ऑन दिस म्हणून तो ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जप जाल्ले आनी कसके येता आपास ते बरोवन दवरचे की हा आय हॅव टू ऍक्ट ऑन दिस सो तेशी करताना जपा क्वालिटी इम्प्रूव्ह जाता आणि कसं सांगले म्हळ्यार त्यांनी वगी वगी सांगूक प्रयत्न करता आशिल्ले हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे सो वगी वगी म्हणताना कसं जाता माइंडाक हे करता वरचे फुरसत असना वगी 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 म्हणून का हा नेक्स्ट म्हणून का म्हणून फुरसत मेळना म्हणून बट आय हॅव फाउंड आउट की मिगेलो एक्सपिरियन्स कसं जाता म्हळ्यार एक एक पटी त्या कष्ट जाता आमकां म्हळ्यार उसर काडूक एक एक पटी कष्ट जाता एक एक जनाक न्हिल्यार त्या एक नमुना एंग्जायटी जाता हा म्हाका श्वास घेवं का म्हाका श्वास घेवं का सो वॉट यू कॅन डू ह्यावे क्लास आयकलेल्या कोणाल क्लास असेल म्हणून पडूक आसेना सो मोस्टली इट वॉज हिज ग्रेस महात्मा दास त्यांनी सांगेल कसं म्हळ्यार ते कसं करीत म्हळ्यार टू इम्प्रूव्ह युअर क्वालिटी ऑफ चॅन्टिंग ते फुल 16 सिलेबल्साक स्प्लिट करायची 8 सो कसं करूं हरे कृष्ण 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 हरे हरे एक सान उसरू घेवचे हरे राम 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 हरे हरे सो मी पर्सनली म्हाका हांव मिगेलो एक्सपेरिमेंट करतना त्या म्हाका मस्ती हेल्प जाला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो त्या क्वालिटी जपाचे इम्प्रूव्ह जाला इत म्हळ्यार तुम्ही काम जावन जप मात्र इम्पॉर्टंट नाही तुम्ही ऐकू का ते ऐकून हृदया वच्च का ते खाली जप करचे मात्र इम्पॉर्टंट नाही हृदया वच्चू का सो ते प्रत्येक शब्द पळय तुमका ऐक पडका तेदन मात्र तेजे बेनिफिट मेळटल तुमका नाल्यार मेकॅनिकल जावन सांगल्यार कसले प्रयोजन ना सो यू कॅन ट्राय इट दिस वे की ते 16 सिलेबल्स आशिल्ले स्प्लिट करून मध्येन तू एक सान उसरू घेवचे मागीर वापस सो आता आम्ही आपणाची चेक करता राबका की कितले टाइम घेता हांव एक राउंडाक म्हण एक राउंडाक इफ इट्स गोइंग लेस देन 4 मिनिट्स म्हळ्यार कसकी आम्ही चुकी करता आयडियली 4.5 to 5 मिनिट्स असल्यार इट्स ओके 4 मिनिट्स ओके बट ताज तुगू आयल म्हळ्यार खंयची एक सिलेबल आम्ही मिस करता आसाची गडबडीन तू खंयची एक सिलेबल वत्ता आसा म्हणून लॅक सो जप करतना कोणी आमकां मॉनिटर करूं जायना कोणी कसले करूं जायना आम्ही आमगेले पोलीस आम्ही आमगेले करेक्शन ऑफिसर सो आम्ही चेक करता राबोका की प्रति एक वर्ड हांव सम म्हणटस की ना हांव ऑन ट्रॅक आस की ना नेक्स्ट इज टाइम कितले घेतस हांव ते टाइम आम्ही चिकी मॉनिटर केल्यार कळटा की जपा क्वालिटी कशी आसा एक्चुअली स्पीकिंग हांव फर्स्ट टाइम केन्ना जप करूं आसतना म्हाका मस्ती एंग्जायटी जाता आशिल्लें मिनींग की हांव सकाळी माळ घेवन बसले की म्हाका दिसता आशिल्लें की अयो म्हाका ह्या कामाय आसा म्हाका त्या कामाय आसा ह्यावे करूं आशिल्लें त्यावे करूं आशिल्लें एक नमुना मस्ती एंग्जायटी जाता आशिल्लें सो हांव कसो करूं सुरू केलेलें म्हळ्यार हांव पुरो काम करून घेता आशिल्लें म्हगेलें पुता स्कुलांत पेटोवन जाल्लें रांदप जाल्लें क्लिनींग जाल्लें सक्कड जानताची शांतीर बसून हांव जप करता आशिल्लें इट इज नॉट एडवायजेबल तुमी कितले जाता की ब्रह्ममुहूर्ता केल्यार लायक क्वालिटी लायक असता परफॉर्मन्स लायक असता आनंद चड रुची चड मेळटा ब्रह्ममुहूर्ता करतना बट ते जायना म्हण जाल्यार यू कॅन स्टार्ट ऑफ लायक दिस की पुरा एक पटी कोरून जप करून केल्यार ते क्वालिटी इम्प्रूव्ह करून वापस तुम्ही मागीर सकाळी करूंक ट्राय करीत तुम्ही मस्तीपुरा जन सकाळी डिफरंट जपा ग्रुप्स आसाची आनी थंय ओट्टू बैसून तुम्ही जप करताची सत्यरूप माताजी ग्रुप आसा डॉक्टर विश्वरूप प्रभुले ग्रुप आसाची सो दॅट इज फायन तुम्ही कम्फर्टेबल आसाची त्या टायमा तुम्ही जप जाता इट्स परफेक्टली फायन बट मस्तीपुरा जन अशा पुरो मिगेल म्हणके दोज वर गेट एंशियस एंग्जायटी असता की ह्या वे करू का त्या वे करू का सो तांकां कसं करीत म्हळ्यार स्टार्ट करतना तुम्ही पुरा काम करून मागीर बैसाची ना म्हण जाल्यार
सकान करचे इज द बेस्ट. प्रभुपादान कसं करचेशील म्हळ्यार तांकां मस्त पुरो सेव आशिल्ले, तांणी ट्रान्सलेट करता आशिल्ली लेक्चर्स, मस्ती पुरो तांकां सेव आसता आशिल्ले. सो तांणी कसं करता आशिल्ली ते 16 राउंड्स आशिल्ले तांणी स्प्लिट करता आशिल्ली. तांणी पेचे फुडें 4 राउंड, दनपार जेवण जेवचे फुडें 4 राउंड, सांजेचे कसले खाण खावचे फुडें 4 राउंड, रात्री जेवण जेवचे फुडें 4 राउंड. ते शिकोवन तांणी 16 राउंड्स करता आशिल्ली. सो कसले फिक्स्ड फॉर्म्यूल ना की अशी कोरका तशी कोरका म्हणून कसले फिक्स्ड ना. ते आपणाली प्रकृती असता, कशी प्रकृती तुमगेल की तुम्ही ते ऍडजस्ट कोरका. बट मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणल्यार जप कोरका. दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कशी करताची कसं करताची दॅट इज डिपेंडेंट ऑन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद माताजी. आज बारी चंद कोरनो आम्ही सगळे जण जप करतले आणि फेस करचे प्रॉब्लेम ताका सोल्युशन तुम्ही सांगिल्ले सर. जपा आमी रुची कशी डेव्हलप करूं, मूड कशी क्रिएट करता, जपाची क्वालिटी कशी इम्प्रूव करूं, अशी प्रति एक सण विषय जाल्यार आमी सगळ्यांक फेस करचे, ते दिननित्य आमी फेस करचे. तुम्ही बारी चंद कोन सांगिल्ले सर. अशी मुखार येऊ का माताजी. तुमगेले एक प्रवचन ऐकूचे भाग्य आमकां दिवका. मस्त अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता आम्ही सगळे जण मेळून जपाचे रुची कशी डेव्हलप करचे, जपाचे इम्पॉर्टन्स सगळे मेर्त करून घेतले. आता एक राउंड चॅन्टिंग करूं. आज आमगेले उठासाची श्रीमती डॉक्टर कामाक्षी माताजी आम्ही एक राउंड चॅन्टिंग करूयात. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री हरि नाम प्रभु की जय राधे किशोरी हरे कृष्ण हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुम्ही गेले वटू एक चॅन्टिंग करचेक भागी दिले आमकां एक दिव्य वातावरण सृष्टी केले आमगेले पारायणांत तुम्ही अनंत अनंत धन्यवाद माताजी सक्कड जन हांव रिक्वेस्ट करता कोणाक जप करू इंटरेस्ट असली प्लीज आमगेले जपा ग्रुप आसाची व्हॉट्सअप ग्रुप ताका तुम्ही जॉइन जावेत दिसा एक राउंड 2 राउंड अशी चॅन्ट करून तुम्ही ग्रुपार रिपोर्ट करका तशीच कंटिन्यू करून 16 राउंड पासून चॅन्टिंग करची तुमकां उमेद येता इंटरेस्ट येता म्हणून सांगता हांव तशी सक्कड हांव रिक्वेस्ट करता ग्रुपा जॉइन जायची हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण तमगेल पारायण आमी कंटिन्यू करूया 3 अध्याय सांगू आमगेल उठासाची कर्मयोग प्रतिभा नायक आणि तांगेल टीम ब्रह्मावरा तकून हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा आज आम्ही तिन्ही अध्याय सांगता सची कोण प्रसंग तांगे नाव सांगता 1 to 4 प्रभा कामत 5 to 8 सुधा कामत 9 to 12 ज्योति भट्ट 13 to 16 रश्मि पै 17 to 20 शैला किणी 21 to 24 शांति पै 25 to 28 अदिति गडियार 29 to 32 अंजलि गडियार 33 to 36 श्रीकला पै 37 to 39 जानकी नायक 40 to 43 प्रतिभा नायक हरे कृष्ण अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीम मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्
न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मं तत् कर्म त्वं ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद् कर्मणः। हरे कृष्ण। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्यम् एषवोत्तिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टाशीन सन्तुः मोचन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वग्वं पापः ये पञ्चात्यात्मा कारणात् अन्ना भवन्ति भूतानि प्रजन्य धनसम्भवः यज्ञात् भवति प्रजन्य यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयया अगायुरिन्द्रिया रामो मोगं पार्थ स जीवति। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनातो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तनुवर्तते न मे प्रार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि एह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुर्मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमां प्रजाः। हरे कृष्ण। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः शिकुर्लोके संग्रमा न बुद्धि
वेदं जनये अज्ञानं कर्म संकीर्णां जोषयेत् स्वकर्माणि समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वैवितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जय श्री कृष्ण। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरश्चिन्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एते तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागश्चेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयं स्वधर्मो निगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वा श्रेय बलादिव नियोजितः। कामयेष क्रोधयेष श्रीभगवानुवाच कामयेष क्रोधयेष रजो गुणसमुद्भव मासनो महापाप्न विद्येन विह वैरिणम् धूमेनाविरुते वह्नि यथा दशो मलेन च यतो लेभेन व्रतो गर्भ तथा तेनेद आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेणानलेन च। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्ते. आमकां पुरजन माताजीन चंदकोन सांगला चेडू आनी चंदकोन सांगला पुरजनाक धन्यवाद तशींचे भागवत पुराण कोंकणी हांकाय अनंत अनंत धन्यवाद हम प्रति एकादशी आमकां अवकाश दितासाची तुमको धन्यवाद. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येताच तुमगेले सगळे टिमा घेवन सगळे ब्रह्मावरचे पेंटा बैल मनश पुराय पळोवचे मेळटा आमकां मस्त खुशी दिसता.
शिकून सांगतास सक्कड जन मस्त धन्यवाद माताजी. आज श्रीकला काही मस्त काळानंतर पळून खुशी दिसलं. मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एक धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 4 अध्यायु ज्ञानयोग संघ कामगे लुटसची 1 to 10 श्लोक कार्तिक नायक, 8 to 10 श्लोक अनन्या जी पै, 11 to 15 श्लोक विद्या प्रभु माताजी, 16 to 23 श्लोक वीणा वी प्रभु माताजी, 24 to 30 श्लोक सौम्या नायक माताजी, 31 to 36 श्लोक आद्या नायक, 37 to 42 श्लोक आर्या नायक. हरे कृष्णा. स्टार्ट करे चरडा स्टार्ट. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः. कथमेताद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. श्री हरि कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्या एवं यो विद्वित तत्त्वतः. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मत्पावमागताः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्. मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. काङ्क्षान्तकर्माणां सिद्धि यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तरमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां यो विजानाति कर्मर्भिः स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरविमुमुक्षुभिः कुरु कर्मैतस्मात् त्वां पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः.
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वाणोक्ति किल्बिषम् यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति
श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद. या 4th चॅप्टर वारिजा कामत माताजीन कोऑर्डिनेट केलेलं. प्रत्येकल्यान बारी चंदकोन स्पष्ट जावन बारी चंदकोन सांगला. एस्पेशली चेडवान कार्तिक नायक आणि अनन्या पै बारी चंदकोन सांगला. अशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. तशी विद्याप्रभू माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योग तुम्ही श्री विणावी प्रभू माताजी आणि प्रति एकादशी आताची अशी मुखारी योग माताजी बारी चंदकोन रिसाइड केले. सौम्या नायक माताजी आय थिंक आद्या नायक आणि आर्या नायक येनिचाजी ತಂಗೆ ಶ್ಲೋಕ तुम्ही रिसाइड केले. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योग ज्याला तिथले चड जण अकोमोडेट करू पडो म्हणून विनंती करता. एक जण मॅक्झिमम 6 श्लोक दिवच म्हणून आम्ही डिसाइड केलेला. तशी 6 श्लोक त्याच्यापेक्षा चड तुमगेला स्लॉट्स असल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करूं आम्ही विंगड जनाक मस्त जण इंटरेस्टेड असताची तांकां आम्ही अलॉट करताची. हरे कृष्ण. आता पंचाध्यायु कर्मसन्यास योग सांगू आमगेलो आसाची 1 to 5 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी. 6 to 13 श्लोक विशाखा आणि काव्या प्रभू माताजी. 14 आणि 15 श्लोक सुलक्षणा पुराणिक माताजी. 16 आणि 17 श्लोक आद्या पुराणिक माताजी. 18 आणि 19 श्लोक दीपिका बाळिका माताजी. 20 आणि 22 श्लोक शशिकला नायक माताजी. 23 to 29 श्लोक विजया विशनई माताजी. हरे कृष्णा. पूर्णिमा माताजी स्टार्ट करे थी. हरे कृष्णा. पूर्णिमा माताजी असच तुम्ही पंचायत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पंचाध्यायी माताजी 1 to 5 श्लोक स्टार्ट करते. वै. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगौ. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मण योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथग्भाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् गुभर्योर्विन्दते फलम्. यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नास पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कारेण मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा सा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फलशक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य अस्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुलक्षणा पुराणिक माताजी। त्यांनी अवेलेबल नाची 2 श्लोक 14th आणि 15th श्लोक कोणी सांगू इंटरेस्टेड असोचवा चॅप्टर 5 14th आणि 15th श्लोक हा सांगतो माताजी. माता हा सांगू हरे कृष्ण. सांगेच न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं तथैव सुकृतं विभुः। हरे कृष्णा. आद्या पुराणिक 16th आणि 17th श्लोक कोणी सांगताच सांगता. येस माताजी सांगितलं. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मा नस्तन्निष्ठात् सत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दीपिका बालिका माताजी 18th आणि 19th श्लोक. दीपिका बालिका माताजी. त्यांनी नाची हरग्रेस सोनापुरी माताजी तुम्ही सांगताच बा. हरे कृष्ण. दंडवत्सनम. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
शशिकला नायक माताजी 20 आणि 20 to 22 श्लोक. शशिकला नायक माताजी. धनिनांची. सुपर्णा भट माताजी तुम्ही सांगता व्या. जय श्री 20, 21, 22 3 श्लोक. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः. योऽन्तसुखोऽन्तराराम स्थतान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति. लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ. यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत ಧನ್ಯವಾದ. विजया विषणे माताजी बारी चंदकोंडे साइट केले. मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता. आणि विशाखा माताजी आणि काव्यांपै माताजी मस्त धन्यवाद. पूर्णिमा माताजी मस्त धन्यवाद. तशीच श्यामला कामत माताजी, सुपर्णा भट माताजी आणि हरग्रेस सोनापुरी माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी अशी येऊ का तुम्ही. आता संचय अध्याय सांगू का आमगे लोटासाची. आत्मसंयम योग 1 to 6 श्लोक हरग्रेस सोनापुरी माताजी. 7 to 12 श्लोक गीता नायक माताजी. 13 to 18 श्लोक अर्जुन राव. 19 to 24 श्लोक आशुतोष राव. 25 to 30 श्लोक कनिका भट्ट. 31 to 36 श्लोक वैष्णवी भट माताजी. 37 to 42 श्लोक सुकन्या नायक माताजी. 43 to 47 श्लोक हेमा पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः.
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्वैव शत्रुवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित मित्रायुदासीनं उदासीन मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मा योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमं मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्त्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकः यत्तद्बुद्धिर्ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो निदुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याधुकसंयोगः वियोगं योगसंहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसः संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्धया धृतधृतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्
लोकमश्नुते सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वतः वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं छलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कचिन्नो भवविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो भ्रमणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयाः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्न आद्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध सततो याति परां गतिं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् उद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेन अनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद. सक्कड चरडवान माताजीनं भारी छंद कोण रिसाइट केलंय. मस्त स्पष्ट जावन खुशी दिसले. मस्त धन्यवाद. कनिका भट्ट मस्त धन्यवादम्मा. प्रति एकादशी येवक तुगेला अम्माक धन्यवाद सांगताव. ट्रेन कोर्न प्रति नवे नवे श्लोक शिकून प्रति एकादशी येता चरडू. मस्त धन्यवाद वैष्णवी भट माताजी, तुम्ही भारी छंद कोण रिसाइट केले. तशी अर्जुन राव आणि आशुतोष राव आणि एक्सपर्ट असाची बाय येतात तांकां सगळे भगवद्गीता. मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येवक अर्जुन राव आशुतोष राव. खुशीची हर ग्रेस शोनापुरी माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त स्पष्ट जाऊन बारी चंद पण रिसाइट केलं तुम्ही प्रति एकादशी येवक माताजी. हरे कृष्ण. गीता नाईक माताजी मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारी येवका बारी चंद कोण रिसाइट केल्या. तशी सुकन्या नाईक माताजी, हेमापई माताजी आणि आमगेल रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची अशी मुखारी येवक माताजी. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कामगेल उठासाची 1 to 6 श्लोक आशुलता प्रभू माताजी, 7 to 12 श्लोक वनिता पै माताजी, 13 to 18 श्लोक स्फूर्ति पै माताजी, 19 to 24 श्लोक गौरी भट माताजी, 25 to 30 श्लोक सुषमा शणै माताजी. आशुलता प्रभू माताजी तुम्ही स्टार्ट करीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं यं जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणुः. ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं वनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो यदेदण्डार्यते जगत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु. पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्च ये. मत्त ये वेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. हरे कृष्ण. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्.
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरता सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा स दुर्लभः कामस्तैरतज्ञानः प्रपद्यन्त्येन देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितां हितान् अन्तवन्तु फलं तेषां तद्वत्पल्प मेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषान् त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्दुःकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधुभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केलेलं सर. आशलता प्रभू माताजी आणि रेग्युलर रिसाइटर गेले मस्त लाईक पण रिसाइट केलं माताजी. धन्यवाद. प्रति एकादशी योका वनिता पै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. नवे शिकून सांगताजी प्रति एकादशी का मस्त धन्यवाद. स्फूर्ती पै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंदಕೊಂಡು रिसाइट केला तुम्ही. गौरी भट माताजी तुम पळेला मस्त खुशी दिसता. प्रति एकादशी योका माताजी चंदಕೊಂಡು रिसाइट केला प्रति एकादशी योका. तशी सुषमा शेणे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. बारी चंदಕೊಂಡು रिसाइट केले खुशी दिसल्या मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रति एकादशी योका माताजी. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू कामगेल उट्टासची श्रीमती माया अरविंद मल्ल्या माताजी आणि तंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अष्टमोध्याय अक्षर ब्रह्म योग पठन करू केते असते.
1 to 5 हांव सांगता आसा 6 to 10 सुमित्रा माताजी 11 to 15 साई स्कंदराव प्रभुजी 16 to 20 गुरुराज राव प्रभुजी 21 to 24 सदानंद प्रभुजी 25 to 28 विनुता माताजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधि दैवं किमुच्यते अधि यज्ञः कथोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि निरात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्ग कर्म सज्जः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्यत्र संशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयासमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमस परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव बृहोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सगृहेण प्रविक्षे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृद्धिनिरुध्य च मार्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मानुस्मरन् यः प्रयाति तैजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्येच्चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुवेत्य पुनर्जन्म
दुःखालमय यम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागताः। हरे कृष्ण। आब्रह्म भुवनलोक पुनरावर्तितनोऽर्जुन मम पेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते सहस्रयुगपर्यन्ता हर्याद् ब्राह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रान्ता देहो रात्रिविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्तेयं सर्वा प्रभावन्त हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्प्रे व्यक्तसंयुगे भूताग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभावत्य हरागमे परस्तुस्मातु भागोऽन्यो व्यक्त्योऽन्यो व्यक्त्य सातना सनातनां यस यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण। सदानंद प्रभु जी, सदानंद प्रभु जी, सुमित्रा माता जी, संकट वे सुमित्रा माता जी 21 तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। हरे कृष्ण। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावर्तिम् अनन्या वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु भविष्यत् उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद माताजी. सर्वजण भारी चंदकन पठन केलेलं असतं. सदानंद प्रभूजी आजी अयोध्याचे मंत्राक्षत सर्व घरघरात दिवचे गेल्याचे तांका जॉईन जावचे जायनी सॉरी आणि सर्वजण भारी चंदकन पठन केलं. सर्वांक धन्यवाद.
मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशीक प्रभूजी येत तसं तुमगेल ग्रुपान मस्त खुशी दिसता. मस्त धन्यवाद माताजी. तशी आम्ही ऑडिओ पेटयताची प्रति चॅप्टराची आणि ऑडिओ पेटयताती तुम्ही पुराय तुमगेल ग्रुपाच्या पेटोवन तानी रेग्युलर प्रॅक्टिस करत तशी करून पुरा जणांना पुरा कोऑर्डिनेटर्स ऑडिओ पेटयताती तुम्ही प्रॅक्टिस करेसून तानी क्लियर जावन सांगची तशी तुम्ही कोऑर्डिनेटरांना इनिशिएटिव्ह घेऊ का माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आता नवा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगेल उठासची जयंती नायक माताजी ने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. आता नवमोध्याय राजविद्या राजगुह्य योग संगु कामगेल उठासची 1 to 7 श्लोक हीरा कामत माताजी, 8 to 14 श्लोक शेखर प्रभुजी, 15 to 21 श्लोक अनुपमा नायक माताजी, 22 to 29 अक्षता नायक माताजी, 30 to 34 श्यामला भट माताजी. हीरा कामत माताजी तुमक स्वागत अस. स्टार्ट करीत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मसास्य परं तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपराधय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाधो विसृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृत्स्न अवशं कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्. अहं क्रतुरहं यज्ञः त्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहमूतम्. पिताहमश्च जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षाम यजुरेव च.
गतिर्वृथा प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृणाम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदस चाहमर्जुनं त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकं पश्यन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगाम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमौ वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जयंती माता जी तुमगेलो आवाज ऐकूया ना। हरी बोल भारी भारी मस्त लायक जाला। आता नवेच सांगू येवचे आमगेले प्रभुजी ताई आज इतले एक मिस्टेक नातील म्हणला म्हाका मस्त खुशी जाता सर अशी सगळ्यांनी लायक करून चुकी नातील म्हण का सगळी माताजीन हिरा माताजीन आणि अनुपमा नायक माताजी अक्षता नायक माताजी आणि श्यामला भट माताजी पूरे जन मस्त लायक करून म्हणला मस्त मस्त धन्यवाद तुम सगळ्यांके आणि भागवत पुराण कोंकणी तांका टीमाक मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण माताजी ओवर टू यू। हरे कृष्ण अनंत धन्यवाद माताजी। प्रति एकादशी आताची उंगल टीम घेवन मस्त चंदकोन रिसाइट करताची उंगल टीमाच प्रति एक जन पडेल में मस्त लायक कोन रिसाइट करताची अशीच मुखार येवका माताजी प्रति एकादशी का।
नवे नवे जन आगे मस्त खुशी दिसता अनंत धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण अतोडे अनाउन्समेंट आसाची प्रतीची सोमार बुधवार आणि शुक्रार भागवत महिमामृत सेशन चलता आसा रात्री 8:30 इंडिया टाइम प्रति एकल्याने सेशन अटेंड करका म्हणून हांव विनंती करता तशीची प्रति आयतारा तशीची प्रति आयतारा 6:30 जपा सेशन आसा सकाळी 16 राउंड स्टँटिंग करताची कोण कोणाक 10 अपराध सांगूक इच्छासकी 10 ऑफेन्स आसात आणि श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करका तशीच तुम्ही 1 राउंड चॅन्ट करेता 2 राउंड 5 राउंड कितले राउंड चॅन्ट करेता जाल्यार तितले जन चॅन्ट करूक ग्रुपा जॉइन जावच्याची लिंक ग्रुपा येता सकाळी 6:30 आसा सकाळ जनांना अटेंड जावक म्हणून विनंती करता तशीच 9:30 सकाळी आयतारा बालोत्सव क्लास आसा चेडवां खातीर कोणाक तुमगेल गुर्तशील चेडवांक आमची गल चेडवां एनकरेज करायची क्लास जॉइन जावच्या सखी चरण माताजी तर ग्रेस सखी चरण माताजी क्लास घेताची व्रत्रासुर प्रार्थना या टॉपिक चलता आसा शिकयता आसाची तशीची नेक्स्ट एकादशी 21 जनवरी पुत्रदा एकादशी आकाय तशीची तुम्ही पूरे जनांन उमेदीन मुखार येवन नाव दिवन पार्टिसिपेट करका म्हणून पारायणांत हांव विनंती करता नेक्स्ट 13 जनवरी शनिवार 7:30 6 एनिमीज ऑफ द माइंड सीरीज चलता आसा इस ग्रेस विप्रसुदामा प्रभुजी क्लास घेता आसाची प्रवचन दिता आसाची टॉपिक क्रोध एंगर आकाय तुम्ही सगळ्यांना अटेंड जावक म्हणून हांव विनंती करता हरे कृष्ण आता दांच्याध्याय दाखवून श्रीमती विद्यापाई माताजी कंटिन्यू करताची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण भारतीपाई माताजी आज 1 to 9 दकुनु लगातार सो आमगेल्या माया माताजी बिजी आसाची सो आम्ही कंटिन्यू करता आसाची मस्त मस्त धन्यवाद 1 to 9 चॅप्टर दनका पुराजन भारी चंद कोण सांगल्या भारती माताजी सांगल्या म्हणजे अवे चुकी कर नकाची ऑडिओ पेटयताची चंद कोण सांगायची लयबद्दल कसं ना युट्यूब लाईव्ह चलता असता मस्त जण ऐकताची सो तुम्ही चंद कोण सांगल्यारी भारी लाय जातात सो त्या एक फॉलो करायची तर एक पुराजन लायकून सांगताची जाल्यार प्रॅक्टिस केल्यार आनीक छान म्हणून हांव लेखता सो धन्यवाद तोश आमी आतां मुखार वचा धांचे चॅप्टराक विभूती योगा हे सांगू येता आसाची डॉक्टर सी.व्ही. कामत हांणी हांगेल टीम हरे कृष्णा शुभाबाई माताजी तुम्ही हरे कृष्ण माताजी विठल दास प्रभुजी अवेलेबल नाची तशी तुम्ही नाव अनाउंस करता शिवाय प्रभुजी की हांव करू माताजी अच्छा हांव ओके करता ओके ओके हरे कृष्ण सो आजी सफल एकादशी प्रयुक्त जावन आमकां दशमोध्याय विभूती योगा एलोकेट जाला तशें आमगेल ग्रुपा दाखोवन 1 to 6 रमानाथ किणी प्रभुजी 7 to 12 हांव सांगता आसा 13 to 18 पुष्पा किणी माताजी 19 to 24 भाग्यश्री माताजी 25 to 30 संध्या कामत माताजी 31 to 36 हांव सांगता आसा 37 to 42 भाग्यश्री माताजी रमानाथ किणी प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करूं येता हरि ओम श्रीमद्भगवद्गीता पारायण दशमोऽध्यायः विभूतियोगो नाम श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्तमर्थ्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां
मत्त एव प्रतद्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। हरि ओम श्री हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। एतां विभूतियोगं च ममं यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविद्योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगुस्त्वां दृश्य सर्वे देवर्षि नारद तथा आसितो देवलो नासः। रमनाथ प्रभुजी तुम्ही म्यूट झाल्याची प्रभुजी तुम्ही म्यूट झाल्याची प्रभुजी। हरे कृष्णा रमनाथ किणी प्रभुजी तुम्ही म्यूट जल्लींची तुम्ही म्यूट अरसरे रमनाथ किणी प्रभुजी तुम्ही म्यूट अरसची ऑन केलेलं आज काही नुसतं करता कठीण ना हाँ तुम कहीं तक दे लागे बारा कहीं दुगुण तक सुरू करता हाँ कहीं या लौट के लागे तीन तक चार स्टार्ट दुगुण सुरू जय चार प्रभु दुगुण ओके हाँ करा हरे कृष्णा आगुस्त्वां दृश्य सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो नासः जयन्ति बभीषि मे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदति केशव नहि ते भगवन्तस्तिं देवात्मनात्मानं वेदत्तं पुरुषोत्तमा भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हत्यशेषे दिव्याविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकाः विमोच्चादास्यतिष्ठति कथं विद्यामहां योगिन् तां तदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेण मनोयोगानि विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तत्तिः शृण्वतो नाति मे मृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश
सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यापानमाहं विष्णु ज्योतिषाणां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशिः वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोधासां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्णा। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादव सामहम् पितृगणामर्ययामा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामयहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। हरे कृष्ण। पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषाणामकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जानवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वसामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युसर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञाने ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप।
येष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष्टसम्भवम् अथवा बहुज्ञायतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हाजी दशमोध्याय विभूती योग संघ सहयोग केलेला आहे. रमनाथ किणी प्रभूजी, पुष्पा किणी माताजी, भाग्यश्री माताजी, संध्या कामत माताजी हांका अनंत अनंतो धन्यवाद अर्पण करता. तशीच आमका दशमोध्याय विभूती योग संघूक अवकाश कोण दिलेले कोंकणी भागवत पुराण हांकाही अनंतो धन्यवाद अर्पण करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. रमनाथराव प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. डॉक्टर प्रभूजी प्रति एकादशीक तांगेल टीम घेऊन येतसची तशी ह्या पटी येयलींची पुराजनार भारी चंदुकून पठण केले. पुराजनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. आता मी 11 चॅप्टरावरच्या विश्वरूप दर्शन योग हे सांगू येतसची रमनाथ किणी प्रभूजी आणि हांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಐತೆ ರಮಾನಾಥ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ म्यूट कर म्यूट कर सॉरी प्रभुजी. रामकृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ನಿಮ್ಮ म्यूट कर. हरे कृष्ण. भागवत पुराण कोंकणी टिमा सर्व सदस्यांक आमगेले प्रणाम. तशीच आम्ही आजी आमगेले टीम 11 चॅप्टर पठण करचे ते आसाची. आरंभाक स्तोत्र सांगून श्लोक सांगत आसा 1 आणि 2 चिरस्वी उत्पल. तशीच उत्पल तो 3 आणि 4 श्लोक. श्रीनीती 5 आणि 6, उमेश शानबाग 7 आणि 8, तशीच मंगलका 9 and 10, ईशा कामत 11 आणि 12, राधिका कामत 13 आणि 14, बालचंद्र कामत 15, 16, 17. तशी मागील होडण्णा व्यंकटेश प्रभू तो तागेल बायल मागीर शैला वहिनी शैला प्रभू ती 18 आणि 19 सांगता. तसे अण्णा 20, 21, 22, 23. त्यानंतर 24, 25 मागील आनेकडनं सांगतलो तो कनेक्ट जाल्यार हांव सांगता. तशीच मागील भावाजी सुरेश कामत 26, 27, निर्मला कामत 28, 29, 30. तशी सुमती शेणे 31, 32, 33, गुरुदत्त शेणय 34, 35, ममता शेणे 36, 37, 38. तशी सोहम शानबाग 39, 40, 41, वनिता शानबाग 42, 43, मंगेश शानबाग 44, 45, 46. तशी न्यू एंट्री सुरेखा बाळेमैलाक्का 47, 48. तशी मागील पोत चरण प्रभू 49, 50, चंद्रिका प्रभू 51, 52, रचना प्रभू 53, 54, 55. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु. अथ एकादशोऽध्याय विश्वरूपदर्शन योग. श्री अर्जुन उवाच मदानुग्रहाय भूयमज्ञातसञ्जितं यत्र युक्तं वचस्तेन मोहोय विगत भवापि यो हि भूतानाशितो निस्तर्षो ततः कमलत्राक्ष महात्मा विचावे. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा एवं एतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृश्यम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मनस्सेयति मन्यते इति तच्छक्यं मया दृष्टम् इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयाम आत्मानं वयम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृष्टमिच्छसि। हरे कृष्ण। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। अनेकवक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतारूपम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण देवी सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। वेंकटेश अनम्यूट कर अण्णा अनम्यूट कर. अरे परत बोलू. तमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वत्व पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण.
ध्याया पृथिव्यो मरिदनन्तरिं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा वृतं रूपमुग्रं त्ववेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुनिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्वा वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतेश्चेष्मपाश्च गन्धर्वपक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्यां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरुपादपादं बहुधरं ब्रह्मदंष्ट्राकरालं दृष्टालोका प्रव्यतितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नभस्त्रश्यं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतीतान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मां प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। निम्मो अनम्यूट कर, निम्मो अनम्यूट कर। ओके। आमी च त्वा दशरथस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनपालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सास्मभ्यैरपि योधमुक्ते वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दष्टां करालानि भयानकानि द्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्शयन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यथा नदीनां बोम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेली अस्रेग समान समन्ताल लोकान समग्रान वदनैव जलार्द्रि तेजो विरूपा पूर्य जगत् समृगम बास्तस्तोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आख्यायि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाम्। तस्मात्
उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भङ्क्व राज्यं समृद्धं मय्येव्येते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्तान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानकिरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्याम्। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षति अनुरजच्च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरिष्यसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं असत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्णा। मंगेश सोम वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमत्वं सर्वसमाप्नोषि ततेऽसि सर्वम्। सतीति मत्वा प्रथमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमतत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समोऽस्यभ्याकी कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाया हर्षिदेव सोढुम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्व ऋषितोऽस्मिन् हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्व ऋषितोऽस्मिन् दृष्टवा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदनं चक्रहस्तम् इच्छामदृष्टं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदीनं न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञादैरनेयदानै न च क्रियार्दिन तपोभिरुदै
एवं रूप शक्य आम न लोके दृष्टं तद्वेन्य कुरु प्रवीर। गोपाल चरण 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माते व्यथामा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रिममेदं व्यापीत विपरीत अमान पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्ततोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य भूर्महात्मा। हरे हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं वैद्येन तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदुर्जनाः जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्माकृं मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् इति पाण्डवाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा फस्टाक आमके पठन करचेक चान्स दिल्ले भगवद्गीता आमगेले भगवद्गीता पुराण कोंकणी टिमाचे आमगेले मेन एंकर सांका आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद आणि आमगेले दंडवत प्रणाम स्पेशली भारती पै माताजी विद्या पै माताजी आणि माया माताजी आमगेले दंडवत प्रणाम तशी आजी आम्ही सर्व कुटुंब सर्व लोक आयिल्ले तांतो एक मारताना एक मागीर दुसऱ्या एक शिकलो तो की दुसऱ्या आनी एक कडेन पारायण करचे गेले थंय टाइम जालो ताका ते सगळ्यांना बरें करून म्हणलें आसा मेन म्हळ्यार आमगे न्यू एंट्री नलिनी माताजी तीन आज आमकां गोपनाची सडनली एंट्री मागीर भावान तीन बी बरे रितीन सांगला तांकां आमगेले मस्त मस्त दंडवत प्रणाम आमगेले तशी महिलाक बी आयिल्ले सगळे मागेले हांगेले सांगिल्ले आसा सगळ्यांनी म्हणटान कसली चूक जाली असल्यारी आमकां क्षम करता आणि सर्वांक श्री कृष्ण परमात्मा देव बरे करो म्हणून देवाले मागताचे आमी हरे कृष्ण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभुजी तुमका आम्ही कसं नाही करतानाचे आम्ही बैसून जस्ट नाव वाजूचे तुम्ही पुरा इतले नाव उट्टुಕೊಂಡು तुमगेला अंतू मेहनत तुमगेला श्रद्धा आणि तुमगेला पुरा कुटुंब म्हणी येत पुरा उठू आयलीची मस्त जन असताची खुशी जाता अशी याची बट एक कसं म्हणत तुम्ही आणि चंद कोण कोऑर्डिनेट करी येतं तुमगेला कुटुंब तुमगेला टीमाक कसं म्हणणारी म्यूट करचे की अनम्यूट करचे की कसं ना म्हणा आमका हें करूचें ना तुम्ही त्या एक तांकां एक सांगता
आणि जाल्यार तितलें तांणी प्रॅक्टीस करून आयला आनी चंद कसं म्हणल्यार तुमगे व्हडली टीम आसा म्हळ्यार मस्त जण आसाची तुमगेल्या कुटुंबांत सो पुराय जाणांक एकदम चंदाय रिलाय करून सांगतना आमकां आयकुच्या खुशी जाता आनी कसं म्हळ्यार युट्यूब लायव्ह वता पुराय जण पळयताची सो तशें प्रति एकादशी होका मस्त मस्त धन्यवाद रामकृष्ण प्रभुजी तुमकां तुमी इतले मेहनत करताची इतले जण ओट्टू करताची हें इझी न्ही आम्ही बरी बैसून तुमकां थँक्यू म्हणजे तितल्यांची बट तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद पुरा टिमाक भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन अशींची कृष्णा सेव करतय अशें म्हूण हांव तुमगेला निमगून घेता हरे कृष्ण मेन म्हळ्यार होड वयनी बी आज फर्स्ट टाइम तीन मेळ्ळे शैला प्रमुख लास्ट टाइम हाड आयिल्लो ती घरा कडना तशी न्हू पण तीन बी आयिल्लो सर सगळ्यांक मेळ्ळो मुद्दाम नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केअर थँक्यू हरि हरे कृष्ण सो आता मी 12 अध्यायावरच्या 12 आणि 13 अध्याय ह्या 2 अध्याय राजेश्वरी माताजी तांणी तांगे टीम कासरगोडा दकून घेऊन येयलींची सो हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम सफला एकादशीचे आयचे पर्व दिसारी 12 अध्याय सांगता आसाचे श्लोक 1 to 4 भक्तीन मैत्रीराव 5 to 8 गीता अशोक शने माताजी 9 to 11 मेघाराव माताजी 12 to 16 यज्ञेश कामत भक्त यज्ञेश कामत 17 to 20 उषापै माताजी आणि तशीच 13 अध्याय 1 to 4 अरुणा कामता 5 to 8 ज्योतिषणे माताजी 9 to 12 भारती भक्ता माताजी 13 to 17 गीता आर शनय माताजी 18 to 21 ज्योतिपै माताजी 22 to 25 प्रतिभा पै माताजी 26 to 29 हाव सांगता आसा आणि 30 to 33 मालती कामत माताजी सांगता आसांची हरे कृष्णा मैत्री स्टार्ट करे मा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः हरे कृष्ण क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चापार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः हरे कृष्ण तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासेन तो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। हरे कृष्ण। यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जिताः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येनिकेन चेत् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हरे कृष्ण।
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्गातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनशंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते न सत्तन्नासदुच्यते। हरे कृष्ण। गीता किम् अनम्यूट करनी म्यूट आरत सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हरे कृष्ण। ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य तदसद्योनिजन्मसु। हरे कृष्ण। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्णा। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। मला तक अनम्यूट करनी। यदा भूत पृथक् भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सकडाने चंदकोन सांगले यज्ञेश कामत मैत्रीराव चरडवानी आणि आर्या कामतान ಸ್ವಲ್ಪ दिवस आता एक 2-4 अंत कोण सांगू येनिशिले हरे कृष्णा महामंत्र लास्ट आकते तिने सांगचिशिले आज येयल्या मस्त खुशी जले आर्या केदनाय म्हणू येऊ का देवा इता ओके. हरे कृष्णा. सकडांके मस्त मस्त धन्यवादो आणि भागवत पुराण कोंकणी वेदिके कೈ आम्ही सकडे आभारी जेवण सांची की प्रति एकादशी का आमका अशी एक की 2 की अध्याय म्हणून तुम्ही एक अवकाश दिता सांची तेज तेरा मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा माता. ओ टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तो इतने जन कासरगोड तुमके एक लाइक कमेंट बरेला रामनाथ किणी मामा सो तांक भारी खुश जल कई तुम गेल्या कासरगोड टीम पळोवन सो मस्त मस्त धन्यवाद.
भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नशींच तुम्ही प्रति एकादशी येऊन कृष्ण सेव करायचे तुमच्या पुरा जन टीमांक हांव भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिसता स्पेशली आर्या बाबूक केकारी चेरी नातल्या रिते ना के चंद दिसना के तशी ती बस इतले दीस मिस जाल दिसता चेरी आज मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. सो आता मी 14 शास्त्रावच्या गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची 1 to 6 आशा नायक माताजी 7 to 13 भव्या पै माताजी 14 to 20 वीणा कामत माताजी आणि 21 to 27 लक्ष्मी शणे माताजी. आशा नायक माताजी तुम्ही शुरू करिए. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी. हरे कृष्णा. अनांशवा. सुमिता भट माताजी तुम्ही सांगताशवा. जय माताजी. हरे 1 to कृष्णा. 6 हरे कृष्णा. आईली हरे दिसता अनम्यूट करू जायनी सॉरी. ओके ओके आशा नायक माताजी शुरू करायची. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता. सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भा कर्माणामशमः स्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा सत्त्वे प्रवृते तु प्रलये याति देहभृत्. तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसो
भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नानं गुणेभ्यः कर्तारै यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणाति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेगते समदुःख सुख स्वस्थः समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्ताव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिस्य च ओम तत्सदिति इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद लक्ष्मी शणे माताजी. मस्त टाइम नंतर तुम्ही आईलींची सो अशीची ती एकादशी योग म्हणाव तुम्हाला निमून घेता भगवत पुराणा तुमको मस्त धन्यवाद लक्ष्मी माताजी. तशी वीणा कामत हा धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. वीणा कामत माताजी हरे कृष्णा. वीणा कामत माताजी तुम्ही मुखारसून योग म्हणाव तुम्हाला निमून घेता प्रति एकादशी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त मस्त धन्यवाद वीणा कामत माताजी. तशी भव्या पै माताजी तुमका मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येताची चुक्कन अशी सो अशी प्रति एकादशी येऊन अशी सेवा करको म्हणाव तुम्हाला निमून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद. आशा नायक माताजी तुमको मस्त धन्यवाद. सॉरी तुमका अनम्यूट करू जाय नाशिल्लें सो हांव दुसरा सांगला बट जाय न्ही तुम्ही तुमगेला आज सेवा केल्या तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी तुम्ही पुरा जणांना आज भारी चंदकोन वाजिला पुरा 4 जन माताजीना सो अशीची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिव्या दियाची आणि आमका श्रवण करच्याक मौका दियाची म्हणून तुमगेला निमून घेता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता मी 15 अध्यायावरच्या पुरुषोत्तम योग या सांगू येतसची मंगलापै माताजी 1 to 6, 7 to 13 देवकी कामत माताजी, 14 to 20 प्रतीक्षा प्रभु. हरे कृष्णा. मंगलापै माताजी. हरे कृष्णा. मंगलापै माताजी तुम्ही असचवा. हाँ हेलो हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमा योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्य अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चार्धिन्न न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथ प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिर्वृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढ्या परमं यं तत् न तद्भासयुते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। सुमिता भट माताजी अनम्यूट करा आणि सांग। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रै चक्षुस्पर्शनै च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। सांगाची 12 आणि 13 आणि 2 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषं यत्त्वं परामात्मेत्युदाहृतः
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्यक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमन् स्यात् कृतकृत्यश्च भारताम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रतीक्षा भारी चंदकोन सांगलेम्मा मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येता तू आणि तू गेलाम्मा अशी प्रति एकादशी येवका म्हण हांव निमून घेता तशी मस्त मस्त धन्यवाद सुमिता भट माताजी. सो देवकी माताजी ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಜಾಬ್ करताची ಬಹುಶಃ ಕೈಕಿ यांच्याला विसरलीची गोतना. सो मस्त मस्त धन्यवाद सुमिता भट माताजी तुमका. तशी मंगला पै माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. भारी चंदकोन एक जणांना भारी चंदकोन पठण केलं तुमको भगवत पुराण कोंकणी तरबेता हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता मी 16 चॅप्टरावरच्या दैवासुर संपद विभाग योग हे सांगू येता असची 1 to 6 सुपर्णा भट माताजी, 7 to 12 आरती प्रभु माताजी, 13 to 18 संध्या ईश्वर माताजी, 19 to 24 सुमिता भट माताजी. हरे कृष्ण. सुपर्णा भट माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगौ व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानामदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः
चिन्तामपरिमेयञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आड्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहज्जाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानामदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन अवधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। हरे कृष्णा। तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्छास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्णा भट माताजी, आरती प्रभू माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, सुमिता भट माताजी, तुम्ही 4 जणे प्रति एकादशी चुक्कनशी येतसची अशींची कृष्णाक सेव करतसची मुखारी अशींची कंटिन्यू प्रति एकादशी येऊ का म्हणाव तुमगेले निमून घेता। सो आमकां श्रवण करशा तुम्ही भागी दिवका खुशी जाता। पुरा जन कसने चुक्कनशी एक धाटेरी 4 जणांनी भारी चंद कोण सांगले भगवद्गीता। मस्त मस्त धन्यवाद अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हण निमून घेता। तसे भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद 4 जणांक। हरे कृष्ण। सो आता मी 17 अध्यायावच्या श्रद्धात्रय विभाग आयोग हे सांगू येता राजेश महाले हांगेल टीम। सो 1 to 6
स्वाती महाले सांगता सची 7 to 12 साईराम महाले 13 to 18 श्रीदेवी महाले 19 to 23 दीपा महाले आणि 24 to 28 राजेश महाले प्रभुजी. हरे कृष्णा. स्वाती. हरे कृष्णा. अथ सप्तमोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः. अर्जुन उवाच शास्त्रविधिमस्त्रज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावचा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो युज्यद्ध स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तपन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममजचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आहारस्त्वपि सर्वस्य विविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रास्यस्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहार सात्विकप्रियाः कट्वमलवनातुष्णा तीक्ष्णरुक्षविदाहिनः आहार राजसश्रेष्ठाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिद्रष्टो यज्ञते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स स्वास्तिकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव ये इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञविधिराजसम्. हरे कृष्णा. विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तापसं परिचक्षते देवद्विजगुणप्राज्ञं पूजनं शौचमार्भवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव
मामिद्यं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सात्कारमानपूजार्थं तपोधम्बेन चैव यत् क्रियते तिदः प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दातव्यमित यद्दानं दीयुते नुकारिणं देशे काले च पात्रे च तादनं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपरक्रार्थं छलमद्विष्य वा पुनः दीयुते च परीक्षीणं तद्दानं राजसंस्मृतम् आदेशकालयुद्धानम् आपात्रेभ्यश्च दीयते असत्रतमवज्ञानं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्थिर्विदः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञादानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तिरित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदितैतत् प्रयज्ञते प्रशस्ते कर्मिणि तथा सच्छब्द प्रार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिसिदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सिद्ध्यते वाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रैत्यनो इह ॐ तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीदेवी आज पुराचनल संकाचल की बुंतु कनव तुगेल भारी चंद कोण सांगले वरलेल डॉक्टरनल आवदेन शिकळलेमा ओके दीपा महाले आणि राजेश महाले सो कळले की तू प्रॅक्टिस करनी तन्नी येनी म्हणून तू सांगला ओके नो प्रॉब्लेम मस्त मस्त धन्यवाद राजेश महाले ತಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಕ ಸ್ವಾತಿ ಮಹಲೆ ಲಾಯ್ कोण सांगला साईराम भारीचंद कोण सांगला ना अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणावून म्हणून घेता मस्त मस्त धन्यवाद श्रीदेवी तुका हरे कृष्णा सो आता मी 18 चॅप्टरावरच्या मोक्ष संन्यास योग लास्ट चॅप्टर हे सांगू येतसची 1 to 6 प्रत्युषाकिनी 7 to 12 प्रियाकिनी 13 to 18 शरदी शानभाग 19 to 24 शिशिर शानभाग 25 to 30 रश्मि शानभाग 31 to 36 विनया नायक 37 to 42 विजया भट्ट माताजी 43 to 48 धन्या आचार्य
49 to 54 Geeta Nayak M, 55 to 60 Sadhana Bhatt Mataji, 61 to 66 Shanti Shanbag Mataji, 67 to 72 Supriya Nayak Mataji, 73 to 78 Kalavati Avdani Mataji. Hare Krishna. Pratyusha Surkarema. अक्कनी ट्रॅव्हलिंग रसती तशी आम्ही सांगताती तांगेले शरद स्टार्ट करतो. हरे कृष्ण. अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषपदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयं शृणुवे च तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधम्. विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः. न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः.
यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हरे कृष्ण। विनया नायक माता जी। सॉरी अनेक मिस चला। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। विनया नायक माता जी तुम्ही सचिवा हरे कृष्ण। संगुआ माता जी। हाँ जयंती नायक माता जी तनी विनया शानबाग मासची I can't start म्हणेतच ತಂಗೆನ हरे कृष्णा विनया माता जी ओके तुम्ही सुरू करा जयंती नायक माता जी। हाँ ओके 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 हाँ सांगायची आता चाल झाल्या। ओके हरे कृष्ण। यया धर्मम धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता।
सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्ण। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय हॅलो ऐकत विजया सांग विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्तामासमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्णा। गीता नाईक माता जी शुरू करायचं। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो प्रत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्ण। साधना भट्ट माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्त्या हरे कृष्ण। भक्त्या मामभिजः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य नयोऽस्म्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां तद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। इदं ते नाथपक्षस्य न भक्तया कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यास्यति य इदं परमं गुह्यं अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैष्याति संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च या इमां धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मति श्रद्धवाननसूयाश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिद् एतत् श्रुतं पार्थ
त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहा प्रणतस्तस्ते धनञ्जयः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तश्च संस्कृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मति मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीति मति मम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आज 18 अध्याय पुराजना चंदुकोन वज्जिले शरदी का जो बोनस एक श्लोकावर श्लोक फ्री मला म्हणजे हा शरदी कानी शिशिराक सो भारी चंदुकोन सांगल्या शरडा तुम्ही दोघ जणांनी. रश्मी शानबाग माताजी तुमको मस्त धन्यवाद देता. प्रति एकादशी तुम्ही चरडू घेऊन येताची अशी प्रति एकादशी येऊ कमणी म्हणून घेता. विनया नाईक माताजी तुम्ही मस्त टाइम नंतर राहिलींची सो प्रति एकादशी येऊ कमणाव तुम्ही म्हणून घेता. विजया भट माताजी हानी नवीन जॉईन झालींची सिद्धापुरादकून मस्त मस्त धन्यवाद विजया माताजी. प्रति एकादशी येऊ कमणाव तुम्ही म्हणून घेता. हरे कृष्णा. धन्य आचार्य धन्य भारी चंदकोन सांगल्या मा प्रतिपटी फर्स्ट अध्याय आज लास्ट अध्याय आयलं सो मस्त धन्यवाद. तशीच प्रति एकादशी कमंडी म्हणून घेता. गीता नायक माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी कमंडी म्हणून घेता. साधना भट माताजी हानी नवीची हानी सिद्धापुरातून जॉईन झालींची सो तुमका मस्त धन्यवाद भट माताजी. अशी प्रति एकादशी कमण श्री कृष्णा सेवकर कमणावणी म्हणून घेता. शांती शानबाग माताजी, सुप्रिया नायक माताजी, कलावती अवधानी माताजी भारी. सुप्रिया नायक माताजी फर्स्ट टाइम येत तसंच की गोत ना म्हाका आईलीन दिसता सो हा ओके. अशी येऊ प्रति एकादशी येऊ कमणावणी म्हणून घेता. प्रति एकादशी येयाची मस्त मस्त धन्यवाद. तशी कलावती अवधानी माताजी प्रति एकादशी येताची कलावती अवधानी माताजी तुमगेल साव दिताची अशी पूरा जन तुम्ही प्रति एकादशी येऊन तुमगेल साव दिव का म्हणून म्हणून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पुराजनक 18 अध्याय वाजिल प्रत्येक माताजी चरडो अंक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. स्वामी ह्या एकादशीचे आणि येऊचे 21 21 एकादशी स्वशींची पुराजनान मस्त जना तुमगे रिलेटिव्ह सांगाची तुमको कोणा गुत्तस की तांका भगवद्गीते गुत्तस की तांका जॉईन करायची सो पुराजना केव तशी आहे भगवत पुराणा कोंकणी त्यांनी कितला एक प्लॅटफॉर्म दिला आमका. तुमका प्रॅक्टिस केला म्हणजे जाता कृष्णा सेव केला म्हणजे जाता सो प्रति एकादशी येऊ का म्हणा तुमगेले पुराजना निघून घेता असं सो अनाउन्समेंट असं ऑलरेडी भारती पै माताजीने सांगला सो हा वापस तेच रिपीट करता. प्रति आयतारा सकाळी चॅन्टिंग सेशन जाता
सॉल राउंड करताची चांट करताची सो कोणाक इच्छस की तांणी 1 राउंड 2 राउंड कितल्यांची तुमकां कितली इच्छा जाता की तितलो कोण तुम्ही बचयता उठा येता तशी ते चांटिंग करचे पयशी फुडें हरे कृष्ण महामंत्र सांगचे पयशी फुडें आमगेल निमित्त अपराध जाता आतां 10 अपराध आसा ते जायन अशी ते वाजिताची सो तुमकां कोणा वाजूका की ते शिल्पा भट माता सॉरी शिल्पा हेगडे माताजी आसाची तांगेलें नांव दिवत तुमी तशी प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास आसा चेडवांक सಣ್ण चेडवांक सखीचंड माताजी क्लास घेताची इंडिया टायम 9:30 सो तुमगेल कोणी रिलेटिव्ह चेडू असल्यार तांचो जॉईन करायाची आता व्रतरास राले प्रेयर जातस मागीर नेक्स्ट एकादशी 21 येतस पुत्रदा एकादशी तुम्ही पुरा जाणांना चड जे म्हणटा पुरा जाणांना तुमगे रिलेटिव्ह पुरा सांगाची जॉईन करायाची हे एक भगवद्गीते सांगच्या अंत तशींची सॅटर्डे आता नवे सेशन स्टार्ट जाला 6 एनिमीज आमगेले मना आशिल्ले कसं म्हणटा जे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हाजी वयर ह्या टॉपिका वयर प्रति शनिवारा ह्यान चलता तो परा 13 विप्रसुदामा प्रभुजी येतसाची पयर कामाचे टॉपिक जाल्या आमगेले मथुरा माताजीन भारी चंद कोनू ताजे वयर आमकां हें केलें तांणी सांगून दिलें तशी परा नेक्स्ट येवची शनिवाराक टॉपिक असता क्रोध सो तुम्ही प्राजनान जॉन जोको म्हण हांव निमगून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तांणी मस्त प्रयत्न करता आसाची की आमचे केलांक पटुकोन तांकां थोड्यांचे भागवतमाचे भगवद्गीतेचे कितले पुरा कसले की थोडे पूण हें कोरका म्हण तांणी मस्त प्रयत्न करता आसाची सो तुम्ही जस्ट तुमगेले एक हेजे मुखार दवराची येयाची ती एक सोमारा मंगळारा सोमारा बुधवारा शुक्रारा जेवता आमगेले प्रत्येक अप टू सोमार मंगळारा गुरुवार संगीत हें आसा कीर्तन क्लासेस आसा प्रतीची आमगेले वाराच प्रत्येक दीस प्रत्येक प्रोग्रामा तुम्ही पुरा जणांनी भाग घेवक म्हण हांव तुमगेले निमगून घेता मस्त मस्त धन्यवाद आज हांगा पुरा एकत्र जालेले प्रत्येक वैष्णवी गांव भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिसता हरे कृष्णा सखीचंड माताजी हरे कृष्णा सगळ्यांके प्रणाम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद्या पै माताजी कनी भारती पै माताजी हांव ऑडिबल आसनवा हरे कृष्णा वै माताजी ओके ओके सो विद्या पै माताजी आणि भारती पै माताजी आज दोन्ही जन मायक येवच्या जायनी जलारी लायकोन हँडल केलेलक एक 3.5-4 घंटे ताई बैसून ताळमेन विथ टॉलरन्स या सेशन हँडल केलेलक मस्त मस्त धन्यवाद आणि सक्कड जनाक जॉईन जालेल्यांक कोण सक्कड चांट केला की मंत्र श्लोकाज तांक मस्त धन्यवाद आणि मस्त जन चेडू चंद कोण सांगता आसाची श्लोक पळयता आशिल्ली चेडवांक कितली इंट्रस्ट आसा तांगेला आनम्माक मस्त इंट्रस्ट आसा चेडवां बैसून श्लोकास चांट करयता आशिल्लींची मस्त मस्त धन्यवाद अशीची व्हड संख्येन येवन पार्टिसिपेट करायच्यान तूं कसले म्हळ्यार आता मी गीता महात्मी वाजिताची भगवद्गीता सूर जावचे पयस फुडें तंतू दोन्हीचे या पळयल्यारी श्लोक पळयल्यारी कसं सांगता आसाची गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च कसं जाता असं भगवद्गीता वाजिल्यारी कशी वाजू का भगवद्गीता सिन्सियर आणि सिरियस जावन सिन्सियरली आणि विथ ऑल सिरियसनेस वाजिल म्हण जाल्यार आम्ही पूर्व जन्मांत केलेले पापाचे ते रिएक्शन्स मेळच्या ताय नाश जातकी कसले आमगेल्या वैरी रिएक्शन्स येना की पूर्व जन्म पाप केलेले ते सकड नाश जाता देवाल्या कृपेन म्हणून सांगिल्लें आसा सो भगवद्गीता कोण एक सिन्सियर जावन आणि विथ ऑल सिरियसनेस वाजित की देवाल कृपा तांगेल वैरी येता आणि ताजे निमती पूर्व जन्मांत केलेले पाप सकड नाश जाता म्हणून सांगिल्लें गीता महात्म्यांत तशी आमकां एक एकादशी एक भाग्य म्हण येता एवरी 15 डेजाक आणि 3 जन ओट्ट करून कोऑर्डिनेट करून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसाची की या आमगेल पूर्व जन्म पाप सकड नाश जावो म्हणून सो या जे मस्त जनाक या सांगून तुम्ही अंत पार्टिसिपेट करत करायची
आणि तशीच श्रीमद भागवतमाचे सेशन्स आहे भारी लायक जाऊन जाता सर ताकाय तुम्ही पार्टिसिपेट करायची सोमार बुधवार आणि शुक्रार रात्री 8:30 गंटे म्हणताना आमक दिसपूर की येयो रात्री कसली जॉईन जावचे म्हणून जाल्यार ते 1 घंटा आमक ते भागवतमाचे ऐकला रे आमका डेली ऐकूया आणखी ऐकूया म्हणून दिसतात तितले लायक सेशन्स भागवताचे महात्म्य जाता आसत सो मिस करू नकाची सगळ्यांके सांगून तू जॉईन करूक ट्राय करायची सो मस्त धन्यवाद सगळ्यांके सगळ टीम कोऑर्डिनेटर्स अंके धन्यवाद सफल एकादशी महोत्सव की जय भक्तवृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय